जय जगन्नाथ। आमे जो भागवत पाठ करुचे ताहा आम पाखक जो पर्याय क्रम रे आसीछि से जो पर्याय क्रमटा हेउछि कोन ना केउ भली भाबरे आमे भागवत जानिबा को पाहिले। अति बड़ी जगन्नाथ सर लिखिचंते अनुवाद करछति संस्कृत से जो संस्कृत भागवतटा मूल काव्य आछि। सुखदेव गोस्वामी तो ताको मूलरु जानि नथिले, ताले सुखदेव गोस्वामी जानिले किमति? सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म रे कोन थिले? गोटे सुआरटिए थिले। भगवान कथा जतले जे सुने ना जड़ चेतना रे प्राप्त हो जाय थाए। चेतना जड़ ता भीतर जहा भीतर जीवन ज्ञान थाए से कोन होय ना आश्चर्य होई रहि जाय कथा कोन आ जे जड़ हो जाय थाए से चेतना जागृत हो जाय। जे जागृत थाए से सुप्त हो जाय भगवान कथा रे बड़ी भाबरे जादू अछि। जहा कि हमर गुरुदेव को आशीर्वाद जहा भी गोटे हमको जो गोपाल सहस्र नाम स्तोत्रम बहिटी हमर गुरुदेव हमको प्रदान करथिले तो से बहिरु किछि आज मैं टिके किछि आलोचना करिबा। कैलास शिखरे रमे गौरी पृच्छति शंकरम ब्रह्मांड खेलनाथस्तम सृष्टि संहारकारक। दिने कैलास शिखर रे रमे भ्रमण करुथिबा समय रे गौरी पृच्छति शंकरम। गौरी माने पार्वती शंकर को पचारुछंती ना कोन पचारिले? दिने हिमालय रो पाद देश रे कोन हिचंती ना शंकर भगवान शिव आ पार्वती एते भ्रमण करुछंती। ता भितरे पचारुछंती भगवान को शंकर को, हे स्वामी, हे जगत कर्ता, हे सृष्टि रो संहार कर्ता, ए विश्व ब्रह्मांड को बा आपण ए विश्व ब्रह्मांडर जगत कर्ता रूप रे समस्त जानि छंती। आउ कोन करूछंती ना तमे पूज्यस्य लोके समस्त लोक माने आपणकर पूजा अर्चना करूछंती। ब्रह्मा विष्णु से भी आपणकर पूजा अर्चना करूछंती, आराधना करूछंती। आउ देवता माने कोन करूछंती ना नित्य आपणकर पूजा अर्चना भी करूछंती। समस्त समस्त जीव जगत सत्ता से नर हुंतु असुर हुंतु देवता हुंतु समस्त ही आपणकर आराधना करूछंती। आउ ब्रह्मा विष्णु भी आपणकर आराधना करूछंती। हेले मु गोटिए कथा जानि पारुनी, आपण प्रत्येक दिन काहा को एमिति ध्यान करूछंती? क्यों ये जो स्तोत्र करूछंती बा स्तुति करूछंती बा जहा को मनन करूछंती ध्यान करूछंती से आपण काहा को ध्यान करूछंती? ए भली भाबरे कथाटी विषय वस्तु आरंभ होइतिला। ता पूर्वर भी अनेक कथा अछि। नाना मुनि कर नाना मत हिसाब रे बहुत प्रकार कथा अछि। एठी पार्वती कहते मु आश्चर्य हो जाउछि आपण पुणी कहार पूजा अर्चना करछते, आपण पुणी कहा को ध्यान करछते, आपण पुणी कहार नाम मनन करछते। विभिन्न प्रकार शंका का भीतर हेछन्ति जहा कि एई शंका को हमर महर्षि नारद ही देवर्षि नारद से ही आरंभ करैथिले। ये भगवान गोटे लीला खेला से कहते तो प्राण ऐसा महाप्राज्ञ आश्चर्यमीदम अत्यंत जायत मम शंकर तत्प्राण ऐसा महाप्राज्ञ संशय शंकर। हे प्राणनाथ मते तो आश्चर्य लगुची, आपण टिके मोर संशय दूर कर दियंतु ना। तापर भगवान माने शंकर टिके स्मित हास्य देइछन्ति। तापर एठियारे से पार्वती कोन करछन्ति ना मां पार्वती को कहउछन्ति कोन ना महादेव उवाच धन्यासि कुत पुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभे रहस्याति रहस्यञ्च चतुर्छसि वरानने स्त्री स्वभावं महादेवी पुनस्तं परिपृच्छसि गोपन्यं प्रजनत दत्ते च सिद्धिहानि स्यात् तस्मात् यत्नेन गोपयेत्
इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थ प्रदायकम्। जहाँ भी अच्छी आगो को आमर तो संस्कृत उपरे एतेटा ज्ञान नाही, तथापि चेष्टा करिबा किछि बुझिबा पई ना। शिव एठारे पार्वती को संबोधन करछन्ती, हे प्राणप्रिया, हे प्राणवल्लभ। प्राणवल्लभ स्त्रीलिंग रे अछन्ती। तेणु तमे आज ठारे होछ धन्य होइगला, काहे कि नै जो गोपनीय तत्व को भाई जो रहस्य को आज पर्यंत केही केबेले पचारि नथिले, जहा कि तुमे सर्वप्रथमे पचारिछ। आउ ए गोपन रहस्यटा कोन होछन्ती आको जत्नर सहकारे रखिबो। मु जहा कहिबि तमे सब कथा को जत्न सहकारे रखिबो। आउ कोन होछन्ती ना दत्ते च सिद्धिहानि स्यात् तस्मात् जत्नेन गोपनीय गोपनीय कथा को गोपनीय रखिबो। आउ एटा काहारि को भी मान दत्ते च सिद्धिहानि जति का को दिया जाय ताहले सिद्धि रे हानि घटी थाए। भाई बड़ी भाबरे ताको बुझेई छन्ते, ताको कहि छन्ते ए कथा तमे मु तम कहूछ, तमे आउ काहा को केबे कहिबोनी। जहा कि हम भागवतम रे टिके भी आलोचना हुए। तेणु ए सब कथा सुनि करी गोपनीय कथा कोन पार्वती को मन रे टिके हे जाई छी। से कहउछन्ते हे पतिदेव आपण कहंतु, मैं जिंस को निश्चित भाव जत्न सहकार रखिबे। शिव कहले मोर कि गोटे कंडीशन अछि ना। से कंडीशन टी कोन ना, मु जेतबेले कहिबी मु मझिरे बंद हेई परिबि ना, काना मु से भाव भीतर को पळै जाईथि, से तत्व भीतर को पळै जाईथि, कथा केबे बंद हेबो। आउ तमे जानुस कि नै मु जानिबा पई तमे मझिरे टिके हटे मारुथिबा, किछि संकेत दउथिबो। एभली भाबरे संकेत दउथिबो, मु जानि जे तमे सुनुछ। काहे कि ना ए कथा सुनला मात्र के हमको निद्रा आसी जानती आ जोगमायर कबळ हम मान पड़ी जाइथौ। जेतोले देखिबे आपण माने भागवत कोनसी भागवत सप्ताह होथिबो, भागवत सप्ताह रे जेतोले आपण मान जाइथिबे सेठी बसितेबे, माँ बापा मान के ध्यान देबे। आपण माने जेतोले सेठी बसितेबे देखो तो आपण किछि समय सुनिया परे निद्रा आसी जिवो। आउ किछि आसीबो, निद्रा आसी जिवो, आलस्य आसीबो, आउ भलो लागिबोनी बसिया, आउ कथा सुनिया भलो लागिबो। किंतु जेतोले किछि दिन 2 दिन तृतीय भागवत सप्ताह होतिबो ना 7 दिन, द्वितीय दिन पर देखि आपनकर मन धीरे धीरे लागि जे भागवत कथा आडू। एठी कोन होइछि ना, जेतोले प्रथम 2 दिन टिके माने एभली भाबरे जहा कि जोगमय द्वारा हमें टिके ये जाई थाउ, निद्रा आसी जाए, मन लागि न थाए, मन मेन मन लागे नि, तापर होछि आलस्य निद्रा एसब पळे आसी हम कथा सुनिबारे आग्रह होय नाही। तेणु तमे मझिरे टिके मते टिके हटाई बेली मारुथियो, ताले मु जानिबि तमे सुनुछ। एई भीतर देई कोन आइ जंती ना, पार्वती के लागे ठीक अछि, आपण जहा कहिबे मझिरे मझिरे टिके ह बेली मारुथि। पार्वती कहउछन हे भोलानाथ आपण एतर कथा आरंभ करू। पतिदेव आपण कथा आरंभ तो बहुत उशृंखलित माने जो उत्साहित हे, उशृंखलित बोले गेला उत्साहित हे कि कहउछन्ते आपण कहंतु मु सुनिबे। आसन इच्छा है जाई छथि भगवान जे जगह बसंती, व्याघ्रासन प्रभु बसंती, पाखरे मां बसंती। एथरिक कथा आरंभ होला। कथा आरंभ होवा भीतर जेतोले शंकर कहिचंती जो गछ मूले रे बसिथिले, बा से जो स्थान रे बसले से गछर ऊपर गोटे बसा आइतला, बसा रे गोटे अंडाटे थिला, जाके गोटे सुआटे थिला, सुआर अंडाटे। के कोन अन्य पक्षी अंडा जहा भी होना, काहे कि गोटे पक्षी रो अंडा थिला बा सुआर अंडाटे थिला। से कोन हिचंती ना एठारे कोकुहाई ना जड़ चेतना, चेतना जड़ होई जाइते। ये पार्वती थिले चेतना रे, से जड़ पालटी गले। एभली भाबरे से कथा जड़ पालटी जाउछन्ती। एपटरे कोन हिचंती ना मा पार्वती सोई पड़िछन्ती, किंतु से पर जड़ चेतन होई जाइछि। से अंडाटी फाटी जाइछि, सुआ चढ़ेटी पाखरे बस ठाकुर कथा सुनिछि, भागवत कथा श्रवण करूछि। भगवान शिवंकर मुख निसृत बाणी जहा कि श्रवण करिया मात्र कहीं आउ पुनर्जन्म हुए नाही,
ବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ ମୋହ ଏସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଆଉ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ପାରନ୍ତିନି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଜଳ ଚେତନା ହେଇଯାଇଛି। ସୁଆଟି କଣ କରୁଛି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହାକି ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଶିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ସିମ୍ବଲ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେଇ ସାଇଲେଣି, ଏ ଯୋଉ ହଁଟା ଯେ ମାରୁଛି କାହିଁ ଇଏ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ସେ ଶୁଣିଲା, କିଏ ସିଏ କହିଲା ଯେ କି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତ ଏଠି କିଏ ଆସିଛି? ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଡାଳରେ ଶୁଆଟି ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଗୋପନୀୟ ତତ୍ତ୍ୱଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ, ଯିଏ ଜଡରୁ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କେମିତି ପାରିବେ? ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଋଷିପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଇ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ବା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଆଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଏଇ ଦୁଇଟି ପାପରେ ଆପଣ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ସେଠି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଆଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଦୁଇଟି ପାପ କାଳେ ଲାଗିଯିବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ସେ ବାଳକ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଋଷିପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ମାନେ ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆସୁଛି ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଆରା ସୃଷ୍ଟି, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ କଥା ସମସ୍ତେ, ଏ ଯୋଉ ଗୂଢ ରହସ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ସେଇ ଯୋଉ ଗୂଢ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହିଁ କରିଦେଉଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଟିକେ ଦବି ଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର କହିବା ଭିତରେ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଆଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଦୁଇଟି ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏଇଠୁ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୂଳ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପୂଜାର ବିଧି ଯାହା ରହିଛି, ଯାହା ଭାଗବତମରେ ରହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କର୍ପୂର ଗୌରମ୍ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାର ସାରମ୍ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରମ୍ ସଦା ବସନ୍ତମ୍ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ତେଣୁ ସେଇ ମା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ।